Ozamis City ug Misamis Occidental ug sa nagtanaw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC mayong adlaw. Ako si Dazil Humuwag Tikson. This is Ozamis Today. Sa ato ang mga headlines. $1,200 ka mga estudyanteng Osamisnons unang makabenepisyo sa Asinso Pamilya One Family One Professional Program. Kalisod nga naagian ni Governor Waminal nagtasig kaniya nga matabangan pag-eskwela aron mahawa sa kalisod ang mga kabataang Misamisnon. Grantee sa One Family One Professional Program mapasalamaton nila ni Governor Henry og Mayor Indy Waminal. Vendor sa nasira nga mga stool sa public mall ipailalom sa re-application process. Regional Director sa DepEd Region 10 ug kadagkuan sa DepEd Osamis may courtesy visit ni Mayor Indy Waminal. Patas nga magtratar sa komunidad ngadto sa mga PWDs padayong giapilar ni Konsyal Cecil Cu. Mga Osamisnon walay limit nga makapangayog tabang sa free hospitalization program. Kini ang detalye sa Ozamis Today. 1,200 kami estudyanteng Osamisnon unang makabenepisyo sa Asenso Pamilya One Family One Professional Program. Gitutukan ni Bernal Texon ang maong balita. Anyang report. Gikalipay og gipasalamatan pag-ayo ni Georgeline Ongko, BS Education student sa Misamis University, si Governor Henry Sibilia Waminal nga nalakip siya sa maswerteng estudyanteng Osamisnons nga nakaapil sa dalaygon nga programa sa gobernador ang Asinso Pamilya One Family One Professional Program. Gumikan kay tungod niining nasangpit nga programa mahataga na og dakong tsansa nga matuman ang tanan niyang mga pangandoy sa kinabuhi. Samtang happy usab kayo si Gian Lahay-Lahay nga gidungog ang iyang mga pag-ampo ug swerteng nakaapil siya sa One Family One Professional Program diin matagbulan makadawat siya 5,000 pesos nga ayuda gikan sa gobyerno. Si Georgeline og Gian maoy kabahin lamang sa mga estudyanteng Osamisnons nga nakapahimulo sa libreng edukasyon sa kolehiyo nga gipasiugdahan sa ato ang very hardworking Governor Henry Waminal, Vice Governor Rowena Wing Gutierrez og mga board members nga gitugbangan na usab sa pagkakaroon sa padayon Asinso Osamis Administration. Pinanguluhan ni Attorney Henry Indy Waminal Jr. ug ingon man ni Misamis Occidental 2nd District Representative Sanso Fernando Ando Fuentes
Waminal. Nasayran nga human mabaniog, adunay kapin sa 20,000 ka mga estudyanteng misan-misnon sa tibok probinsya ang nag-apply sa Asenso Pamilya One Family One Professional Program. Gumikan sa sobra kadako nga kinahanglan nga budget para masustain ang dalaygon nga programa na hukman sa UPOP implementing officials nga 3,000 ka mga estudyante lamang una nga paeskwelahon sa unang semester ni ining tuiga. Ang 3,000 scholarship grantees ang gibahin-bahin sa tulo ka syudad o 14 ka munisipyo sa tibuok probinsya sa Misamis Occidental. Diin 600 niini ang gi-allocate para sa Usami City LGU lamang. Nahibaluan usab nga dinhi sa Usami City, kapin sa 3,000 ka pamilya ang gustong makaabil ang ilang mga anak niining nasangpit nga programa. Mao'y hinungdan nga nangita og mga pamaagi si Usami City Mayor Attorney Andy Waminal Jr. para matubag ang pamarayig sa daghang ginikanang Usamisnons nga naghangyo kaniya og tabang. Tungod sa diskarte sa padayon Asenso Usamis team nga gipanguluhan ni Mayor Indy ug Vice Mayor Bibiniri, nakakita silang budget para maka-counterpart silang dugang nga 400 scholarships slots nga ikatugbang sa 600 slots sa Asenso Pamilya One Family One Professional Program nga aduna nay total nga 1,000 slots sa pagkakaron. Sa nasangpit nga scholarship grant orientation, gibutyag ni Mayor Indy nga si equally hardworking 2nd District Congressman Ando Waminal ang nangita usab diay og mga pamaagi nga maka-counterpart sa programa sa ilang amahan nga si Governor Henry para usab maka-apil niini nga sangpit nga scholarship grant kadtong wala in taon maka-apil sa listahan. Nya gahapon daghan kay ging duol nako nga gusto lagi maka-avail aning scholarship program, gusto lagi makaskwela gyud, makahuman. Unya puno namang gyud ang 1,000 slots. No, naghatag na silang gov og ang provincial board og 600 slots gikan sa province diri sa city. No, nagtinabangay mi nilang VM mga councilors nga madungagan nato og 400 slots para maabot og 1,000 slots munang nakaanhimong 1,000 ka estudyante karon. Naagi hapoy nangayo og tabang. No, naagi hapoy angay matabangan. So gahapon sa daghag ing duol nako and kabulo ang uban councilor ani kay kita gyud sila. Naglisod na gyud ko og tubag sa mga nangayog tabang kay gusto lagi makaskwela. Kay kabalo ko, guy, 600 ramang gyud ang sa province, 400 ang sa city. Aha pa man ko mangita og lain slot. No. So pag human atong activity namo gahapon, tawag ko sa ato ang congressman. No, si Congressman Sancho Fernando Ando Waminal. Ato pong pakpakan basta ta diri. No. Kay kabalo naman ko, dili siya kaanhi kay busy sila sa Congress karon finalize lagi sa ato ang national budget. So sakto kaayo while budget season sa Congress, nanawag ko niya kung dagan gapon kayo og mga estudyante gusto mo eskwela, puno na ang slot sa province, puno na ang slot sa city. Ako siyang gingnan, nag-budgeting makaamodera, pangitag budget madungagan ni nimong para Usamis. Walay duha-duha ingon siya, okay, no problem. Og mo ka na diri sa City of Usamis na makakuha og additional 200 slots para sa ato ang scholarship program. Gidugang ni Mayor Indy gumikan sa inisyatiba ni Kung Ando na sulbad ang mga pamaraig sa mga ginikanan nga miduol og nagpakitabang kaniya. Sa pagkakaroon aduna nay total nga 1,200 UPOP scholarship grantees ang Usamis City alone. Para kato gahapon no na tawi ing duol sa ako mga mananagat no patabang pud silang kapitan, mga kagawad silang barangay, gusto gud lagi nila mapaskwela ilang anak. So kato sila tungod sa additional grant, no, additional funding nga nakuha nato sa pagpaningkamot ni Kong Ando, ato silang ma-accommodate pamaagi sa 200 additional slots. But pasabot sa tibuok Usamis ang mahimong scholar sugod karong semester 1,200 na kabuok. Alang sa Usamis Today, ako si Bernal Texon.
Salamat Bernal kalisud nga naagian ni Governor Waminal nagdasig kaniya nga matabangan pag-eskwela aron mahawas sa kalisud ang mga kabataang misamis nun ania ang mga detalye. As I reflect on my journey, I have learned that with determination and perseverance, we can create opportunities, uplift the lives of the people around us, and break the cycle of generational poverty through education. Kini ang mensahe nga gipaabot ni Governor Henry S. Waminal Sr. atol sa graduation ceremony sa University of Science and Technology of Southern Philippines Panaon kon USTP. Kini nga samang mensahe ang gi-share ug gipaabot na usab ni Governor Waminal adlaw nga Huwebes, Agosto 24, 2023 atol sa gipahigayon nga orientation sa Ascenso Pamilya One Family One Professional Program nga gipahigayon sa Ozames City Gym alang sa 1,000 ka mga grantees, 600 ka mga grantees alang sa One Family One Professional Scholarship Program sa Ascenso Misamis Occidental Administration ubos sa liderato ni Governor Henry ug ang 400 ka mga grantees nga counterpart sa Ascenso Ozamis Administration uban ni Mayor Indy Waminal pinaagi sa Ascenso Ozamis Scholarship Program. Dugangan pa kini sa 200 ka mga grantees nga pagkabunduhan usab ni Congressman Ando Waminal tungod kay nakita sa mag-amahang Waminal nga daghan pagayud ang nanginahanglan sa tabang sa pagpaeskwela sa ilang mga anak ilabi na dinhi sa dakbayan sa Ozamis. Sayang mensahe atol sa gipahigayon nga orientation, gisaysay ni Governor Waminal ang iyang kaagi ingon nga estudyante nga nagdako sa dili hamugaway ug kabutang nga pamilya. Kining inyong gobernador, pagkatao ni ani adtong 1958 sa bukid sa Kanibungan dako sa Clarin, Misamis Occidental, walay kurinti ang giiwag sa mananabang pagpagawas nako tikaro, no? Lamparilya, no? Og sa akong giingon, naghisgot ko mananabang dili midwife bot pasabot dito sa bukid na tao kamo majority if not all na tao nasa hospital. Pag-abot nako, pag-graduate nako og high school, no, wala dayon ko maka-eskwela sa on that first semester after sa akong graduation sa high school. Kay nga naman 7 kabuok nga anak sa akong ginikanan, no? So ikatulok ko dunay duha pa nako nga magulang, ang Vice Mayor karon sa Clarin og ang sunod nako ikaapat si Board Member Sanso Waminal, ang atong ABC President. So at that time ang makaya pagpaeskwela sa akong ginikanan katurag yung first 2, no? So akong ikatulo naabtan sa sitwasyon nga dili na nila makaya, so ang sabot is undang sa ako patiwason ang duha ka magulang para inikahuman og tiwas nila sila nay mo pa eskwela kanamo nga mga manghod. Tungod sa kalisud, wala dayon makapadayon pag-eskwela sa college si Governor Waminal human sa iyang graduation sa high school. Apan, wala kinituguti sa batanong Governor Henry nga mobabag kaniya sa pagkabot sa iyang mga pangandoy ug moasenso sa kinabuhi. Gihunahuna ni Governor Henry nga kung maghulat pa siya nga makatapos ang iyang maigsuon ayha siya makaeskwela, mohulat pa siya ug 3 ka mga tuig nga magtambay ingon nga out of school youth. Nangita ug paagi ang batanong Gov Henry Waminal. Tungod sa atong desire nga ako pong na hibaw-an sa akong ginikanan nga matod pa niya sa akong mama nga usa ka maestra nga wala kami bugtong kabilin ikahatag kaninyo kundi edukasyon lang nga mapahuman. So naningkamot ko nga makaeskwela through a working student, no? So atong elementary ko tong panahon na miagi ko og kanang shoe shine boy, no? Kamo karon wa na mo kibalog unsay shoe shine boy, no? Kay wala na may magsuroy-suroy das karsada nga manganbas kay mo shine sa sapatos, no?
And in my college days, bisan tuod og 16 years old pa ako, and the duly requirement for us to be eligible for employment is 18 years old. So, akong gipagawas nga 18 ko para makatrabaho lang. So, namaligya og insurance, ahinti kog insurance, then nahimong ahinti og libro para lang yun pagka second semester, 1 semester lang ko naundang. Tungod sa kakugi og paningkamot, nakapadayon og nakahuman gayud sa pag-eskwela og nagmalampuson si Governor Waminal. Nahimo sab siya nga aktibong youth leader sa iyang panahon. Katong pag-organize sa kabataang barangay og nakita nga sa akong kabatanon medyo doon ako'y skill, no? Nga usa ka leader, napili kong presidente sa ato sa Osamis, and then sa tibuok region o sa tibuok national organization. So when I was the national chair, I was working hand in hand with now Senator Amy Marcos. Base sa iyang personal nga kasenatian, saksi si Governor Henry nga dili gayud babag ang kapobrehon aron makabot sa usa ang mga pangandoy niini ug mahimong malambuon sa kinabuhi. Ang kawadon wala mamahimong babil sa akong kalampusan. Buot pasabot ang mga katawhan bisan og unsa man ang kalisod, kung ikaw maningkamot, one who strives at the end can see the light at the end of the tunnel. Kini ang hinungdan nga usa sa magyatagan og prioridad sa administrasyon sa very hard-working governor mao ang pagtagana sa libreng edukasyon alang sa makabataang misamisnon. Akong nakita ang kalampusan, akong nakita nga mapadali nato pagkabot ang maong vision. Unsay kahulugan sa maong vision nga ang 5Ms, nga ang misamisnon magpuyong, malinawon, malamboon ug malipayo Sa unsang paagiman. Kung kamo makahuman, dako kayog posibilidad nga magpuyo tang malinawon sa atong panimalay, di ba? O sa atong komunidad. Kay ang pagpuyong malinawon dili lamang atong iasa sa kapulisan, no? Atong iasa sa military, kundi kitang mga katawhan, kitang mga kabatanunan magagikan sa ato ang virtues, ang pagpaningkamot nga magpuyong malinawon. Awag sa gobernador ngadto sa 1,000 ka mga grantees sa Asenso Pamilya One Family, One Professional Program, importante nga paningkamutan gayud nila nga makatapos ug makalampos sa ilang pag-eskwela nga karon gitabangan ug gipunduhan sa probinsyal ug sa lokal nga paggamhanan sa Ozames City aron matapos ang cycle sa kakabus nga nasinati sa daghang mga misamisnon karon. Ang importante nga mupasar mo, responsable mo, makahuman, no, tungod sa usa ka sitwasyon nga nakita nato. Unsa man ang sitwasyon na nga kadaghanan kung ikaw kabos, ang kabos dili makapa-eskwela sa iyang anak, dili maka-eskwela, so dili mahimong professional, dili makatrabaho, magpabilin nga kabos. So we have to put a stop to that cycle. Ang Asenso Pamilya, One Family, One Professional Program ang pinakauna sa kasaysayan sa Misamis Occidental nga may usa ka hinugpong nga scholarship program alang sa makabataang misamisnon gikan sa tanang mga lungsod ug syudad sa probinsya. Grantees sa One Family, One Professional Program, mapasalamaton nila ni Governor Henry o Mayor Indy Waminal. May report is Leoncio Medalio. Swerte na lang sa usa ka tawo nga moabot ang mga oportunidad nga mao'y makapausab sa dagan sa ilang kinabuhi
ug angayan gayud nga pasalamatan ang mga tawo nga mo'y gihimong instrumento sa kahit-saan. Mao kini ang mga pamahayag sa mga grantees sa gipagayong orientation sa One Professional Per Family Program Agosto 24 sa Usami City Gymnasium nga gitambungan sa mga government official sa probinsya sa Misamis Occidental nga gipanguluhan ni Governor Attorney Henry Waminal, asinso Usami sa administration nga gipanguluhan ni Usami City Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr. og sa 1,000 ka mga grantees nga usamis nun. Gipahayag ni Kim Paglinawan, 19 anyos, residente sa Barangay Gutukan Dako, Usami City, second year college sa kursong Criminology sa Misamis University, nga sumala pa niya nga dili gayud mangmahay ang gobyerno nga nalakip siya sa programa kay iyang ipasalig nga muhuman gayud siya sa pag-eskwela og iyang gipasalamatan ang Team Asinso Usamis og Misamis Occidental. Matud pa usab ni Alkia Dandoy, 19 anyos, residente sa Barangay Aguada ug anana sa third year college sa Bachelor of Science in Marketing sa La Salle University, nga sumala pa iyang paningkamutan og ipasalig nga mutapos siya sa maong kurso kay mao kini ang pangandoy sa iyang mga ginikanan og makatabang sa iyang duha ka mga manghod uban sa pagpasalamat nga usa siya sa mga grantee sa maong programa. Daghang kayong salamat sa Asinso Usamis, sa Asinso Misamis Occidental sa pagpaygayon ani nga programa karon nila nga Asinso Pamilya, One Family, One Professional. Saan ako sila nga dili sila magmahay nga kami ilang gipili nga mahimong scholar, human yung eskwela, kami tanan, maning kamot mi. Salamat kayo kay napilian ko sa grantee kani nga programa. Thank you kayo sa Asinso Usamis and Asinso Misamis Occidental. Kuan nga makauman jud ko sa ako ang pagskwela and ako ang nakabot ang mga kuan pod sa ko ang pamilya ilahang mga pandoy pangal sa ko. Ang maong programa usa kini nga katumanan sa pangandoy alang kang Romeo Fusal Jr., residente sa Barangay Gutukan Dako, second year college sa Tangub City Global College sa kursong Criminology, nga matud pa dako kayo iyang pagpasalamat ngadto sa Team Asinso kay usa siya sa 1,000 ka mga grantees sa One Professional One Family Program nga dako na kay kini og tabang alang kaniya nga naglisod gayud ilabi na sa financial. Salamat kayo sa Asinso Usamis, Asinso Misamis Occidental nilang gov sa mga tanang board members nalang naglihok para ma-appeal mi ani and dako na kinig tabang para sa mua para maabot among gipangandoy pod. Ako ay pasalig nga maningkamot ko nga mahuman ko para nagyoy kanang kagawsanan ng ilang program nga nahimo. Human sa gihimong orientation sa mga programa, gidawat gilayon sa mga grantees ang unang 5,000 pesos alang ni ining semester sa school year 2023-2024. Gipahayag ni Christine Rosie Aligarme, third year college sa kursong Bachelor of Science in Education sa Misamis University, og Rimar Calcisto, 21 anyos, nga mikuha sa kursong Bachelor of Science in Hospitality Management sa NMEC Tangub City, nga ang 5,000 pesos nga ilang nadawat dako kay kini og ikatabang alang sa inadlaw nga gikinahanglan sa ilang pagtuon. Pasalamat day ko ni Governor og ni Mayor kay kining 5,000 is makatabang na ni sa mga gamitunon sa school and then balon pang adlaw-adlaw og pamiliti padulong sa eskwelahan. Dili ni masayang kay ako yung kabuton ng pangandoy pinaagi sa ilang tabang sa mua isip usa ka estudyante. Dako yung pasalamat sa leadership sa atong halangdon nga governor og ginubanan sa mga local government official sa Team Asinso sa tibok probinsya ug sa atong syudad ug kang Congressman Ando sa ilahang perspective ug sa ilahang tinguha nga makatabang sa mga estudyante nga nag-struggle sa financial nga panginhanglan pareha namo para sa mo dako kini katabang kay isip estudyante nga nag-eskwela pa nagi umabot ng mga expenses nga dili ka magdahom. Muning naay extra nga kwarta dako king mipasalamat nga nakadawat mi ani. Nanawagan sila sa ubang estudyante nga nalakip sa maong programa nga kinahanglan nga gastuon sa insaktong pamaagi ang cash nga ilang nadawat. Hinaot nga ang kaning 5,000 is magamit sa maayong pamaagi, dili gamit sa mga ilimnon, mga sigarilyo. Kinahanglan nga
magamit na to ni sa atong pang-adlaw-adlaw nga gamiton sa eskwelahan. Alang sa Usamis Today, ako si Leoncio Medallo. Salamat Leoncio. Vendors sa nasirang mga stall sa public mall, ipailalom sa reapplication process. Gitutukan ni Adoni Dicena ang maong balita. Anyang yung report. Bukas nga naka-reapply ang 50 ka mga vendors sa merkado publiko nga nasiradaan sa ilang mga stall dili pa lang dugay. Ang mga negatibong isyu nga mitumaw human sa pagpasirado gipaklaro o gipatin-aw ni Majority Floor Leader Attorney Mars Tapayan nga temporaryong gisuspenso ang operasyon sa may 50 ka mga stall gumikan kay adunay mga legal document protocol nga wala masunod sa mga renter vendors. Partikular niini ang mga pag-comply sa kontrata nga maoy gikinahanglan aron makalukat og business permit. Ang City Economic Enterprise Board subling mipatuman sa screening process aron makaangkon og stall sa merkado publiko ang 50 ka mga daang renter apil sa applicant o mapailalom sa screening process. Matud pa ni Attorney Mars Tapayan nga kung mo qualify kini sa screening process, subli kining makaangkon og stall sa Usamis City Public Mall. Mura kinundaman nga require sa nga mo apply na wala kontata. So more expire na kay mura kontata kun naman mura every year. So ang uban ang interview kay sila mura wala mag-interview karaan man ko ni makaraan. Wala mag-interview. So gusto sa diyo nga ipagi sa proseso yun nga mo agi sa proseso nga na interview. Kay ang uban ang perpod kong uban ang interview agi proseso sa ordinansa ni uban wala agi. Data applicants na interview 17 o sa first bus, second bus, isit pa sa board next interview. So dili mabala ka ang itong mga applicants kay na interview sa applicants ang na-rating na mo amo submit sa Miss Office ay ang Miss Office na may evaluate sa highest rating sa nagi mo final evaluation. So og i-award na pag-award na proseso matay kontrata so makabalik sa financial merkado. Alang sa Usamis Today, Adoni Dicena reporting. Salamat Adoni. Regional Director sa DepEd Region 10 ug kadagkuan sa DepEd Usamis may courtesy visit ni Mayor Indy Waminal. Atong idawaton ang report ni Glenn Ray Roluna. Personal nga gihimamat ni DepEd Regional Director 10 Dr. Arturo Bayocot si Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr. uban ang mga kadagkuan sa DepEd Usamis ni SDS Dr. Nympha Arlago ug pipila ka mga personnel gikan sa division sa Usamis nga mihatag sa ilang courtesy visit sa buhatan sa mayor. Kini atol sa pagbisita ni RD Bayocot sa Misamis Occidental, partikular dinhi sa Dakbayan sa Usamis. Human kini nahimong guest speakers sa gipahigayon nga training workshop sa Developmental Instructional Supervision for Master Teacher in Usamis City Division nga nagtumong sa integrity, insight, and exclusiveness are the three essential qualities of leadership sa mga magtutudlo. Maong gipahimuslan usab niya ang higayon nga mahimamat ang mayor ning Dakbayan aron nga mahisgutan ang mga nagkadaiyang update sa tulong ning Dakbayan kabahin usab sa opening of classes nga gitakda karong Agosto 29 tuig 2023 base sa gitakda nga school calendar sa DepEd. Sa maong panagtagbo mipadangat usab ang DepEd 10 sa ilang dakong pagpasalamat ngadto sa Asenso Usamis Administration ubos sa pagdumala ni Mayor Indy Waminal Jr. tungod sa walay puas nini na paghatag tabang og suporta sa panginahanglanon sa DepEd Usamis ug sa division sa Misamis Occidental. Nagkanayon usab sa iyang Facebook post si RD Bayocot nga our salute to the very dynamic, young and visionary leader Attorney Indy. Kini pinayusab sa pag-abag nila ni Misamis Occidental Governor Henry Waminal ug 2nd District Congressman Ando Waminal nga lakip sa Provincial Trust nga mao ang 5Ms nga ang mga misamisnon magpuyong malinawon, malambuon o malipayon. Alang sa Usamis Today, kini si Glenn Ray Roluna.
Salamat Glenn. Patas nga pagtratar sa komunidad ngadto sa mga PWDs padayong giapilar ni Konsehal ko. Mibalik alang sa report si Donnie Dicena. Pahinumduman ni Konsehal Cecil Co labi na sa mga kaigsuunang usamisnon nga itratar ang mga PWD o persons with disability sama sa usa ka normal nga individual sa katilingban gawas nga adunay nasudnong balaod nga nagprotektar og nagiya niini. Isip chairperson sa Committee on PWD sa Konseho, gustong ipabati ni Konsehal Cecil Co nga isipon ang mga PWD sama sa usa ka normal nga individual aron madasig og malimtan ang ilang kabilinggan sa panglawas. Kung mahitungod sa edukasyon, adunay espesyal nga programa niini ang Department of Education ug kung mahitungod sa pag-empleo, adunay unsay programa niini ang Department of Labor and Employment. Gidasig usab ni Konsehal Cecil Co ang mga ginikanan o mga guardian nga bansayon ang mga anak pinaagi sa pagtudlo sa mga gaang gimbuhaton sa panimalay o giyahan sa mga gimbuhaton usab sa mga opisina sa barangay. Kanisya ato ni siyang gitagaan og pagtagad ang ato ang sektor, no, gitagaan nato pagtagad para ma-improve ang ato ang kinabuhi, ang ato ang pagpangita ug ipasabot sa public nga kaning mga sektor nga PWD na ay value sa atong society nga dapat sila atong tabangan, dapat sila ato ang mahimutang venue nga para sila ma-integrate into the society ug maka-participate pinaagi sa ilahang mga talent, sa ilang mga skills, sa ilang mga abilidad nga makatabang sila sa ato ang economy, sa ato ang mga negosyo, sa ato mga offices. Ay pasabot nato nga sa atong mga private sector nga pwede kaayo nato sila ma-hire ug ma-employ sa ato ang mga isig-isa ka negosyo. Alang sa Usamis Today, Donnie Dicena reporting. Sa atong Asenso Ozamis Free Hospitalization Program update, mga Ozamis non walay limit nga makapangayog ay tabang sa Free Hospitalization Program. Atong nawatan ang report ni Mary Ana Elumapas. Usa sa natabangan sa Asenso Ozamis Free Hospitalization Program mapasalamaton nga may padayag sa ihang tumang kalipay nga gibati. Gisaysay ni Lord Jean Kate Elcarte nga nagpuyo sa Kalabayan, Ozamis City nga ang iyahang half-sister nga si Shaniela May Masa, 5 years old, na-confine sa St. Joseph Hospital tungod sa dengue fever with warning signs. Ug tungod sa kabalaka niya ug asa makapangita og ibayad sa iyang hospital bill nga miabot sa kantidad sa 27,748.86 centavos. Biduol siya sa buhatan sa Asenso Ozamis Administration. Kahinumduman nga tungod sa panaghiusa sa Team Asenso Ozamis sa pagpangulo ni kanhi Mayor o karon Congressman sa 2nd District Congressman Ando Wominal nga namugna ang mga programa o proyektong sama sa Free Hospitalization Program o Boil Assistance nga sukad pasukad karon pa natagamtaman sa katawhan nga Ozamis nun. Ako nigduol kay nangayo usab og medical assistance kay Mayor Andy Wominal. Ako ang half-sister si Shaniela May Masa sa St. Joseph. Kuan ang iyang findings kay kuan ka ng dengue. Dili gayud masukod ang kalipay ni Lord Jean Kate sa dihang nasayra niya nga gi-zero balance ang iyang excess bill kay bisan piso wala siya nabayaran. Mao nga dako kaayo ang iyahang pasalamat ni Mayor Attorney Henry Wominal Jr. sa dako nga tabang sa bayronon sa hospital ug nahupay ang iyahang kabalaka tungod kay giabagana kini sa Team Asenso pinaagi sa Free Hospitalization Program. Usa-usab nga nakahatag og kalipay sa makatawhan sa dakbayan nga walay limit nga makapangayo og assistance sa Free Hospitalization Program o Boil Assistance alang sa tanang nanginahanglan. Basta mosunod lang sa insakto nga mga guidelines sa pag-process sa mga requirements. Among excess kay 27,748 pesos. Salamat kayo kay na zero balance gyud siya. Salamat kayo sa ato ang mayor nga ilabi na ni Mayor Andy sa tabang sa medical assistance akong half-sister o unta magpadayon pa ning programa or serbisyo para sa katawhan. Alang sa Ozamis Today, ako si Mary Ann Lumapas. Salamat, Mary Ann.
Ang Ozamis Today hatod kanato as a public service feature sa Asenso Ozamis News Channel ubos sa pagdumala sa LG Ozamis pinagi ni Mayor Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages. Kung Ando Waminal, Attorney Indy Waminal ug Asenso Ozamis News Channel, and please subscribe to the official Asenso Ozamis YouTube channel. Sa ngalan sa kitibukang Asenso Ozamis News Channel team, Yonsho Medallo, Bernal Taxon, Adoni Dicena Jun Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macjul Malinis, Mary Ann Lumapas, Zander Dalib, ug Glenray Roluna sa Misamis News Network. Ako si Dazil Humua Taxon. Daghang salamat. Padayon Asenso Ozamis, Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental.